Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Europska unija se nije usudila konfiscirati ruske 100 milijardi eura, ali će zato zadužiti svoje građane za 90 milijardi eura uvećano za kamate. Gospodine Kolakušić, kako komentirate ishod samita Europskog vijeća? Pa ja sam se nadao da niti jedna od te tri opcije koje su oni stavili na stol ipak neće biti donesena, ali na svu sreću evo izbjegli smo jedan ozbiljan uzrok rata. Znači, kada vam neko ukrade 200 milijardi eura, jedno je zamrzavanje, to je viđeno. Znači i u povijesti modernijoj i ranijoj oko Drugog svjetskog rata i tako dalje. Znači to smo već viđali. Ali krađu novca to još nismo vidjeli. A krađa 200 milijardi eura je definitivno itekako dobar razlog za rat. Zašto netko toliko forsira i zašto taj dio čelnika država članica Europske unije toliko želi ratovati s Rusijom i želi da milijoni ljudi izgube svoj život, meni to jednostavno ne ide u glavu. A još mi manje u glavu ide kako je moguće da toliki broj građana Europske unije želi izgubiti živote i želi ratovati i tako dalje. Rat je jedna stravična situacija u životu svakog čovjeka koji ima pa i najmanji dodir sa ratom. Znači to je nešto strašno. I da toliki broj građana Europske unije želi ratovati, to mi je stvarno nevjerojatno. Ali dobro, dogodilo se ono najmanje zlo što se tiče rata, a najveće zlo što se tiče ekonomske budućnosti svakog građanina Europske unije. Naravno, puno više će se to doticati siromašnih država poput Hrvatske, a nešto manje država koje su, ajmo reći, ekonomsko puno razvijenije. Jel, što se dogodilo? Dogodilo se da čelnici Europske unije su zadužili 24 države Europske unije, izuzev Slovačke, Mađarske i Češke, barem tako se govori, za iznos od 90 milijardi eura koje žele bespovratno poslati u Ukrajinu. E sad, znači oni govore, kažu zajam, ali ko diže taj zajam? Jel ga diže Ukrajina? Pa naravno da ne. Dižu ga građani Europske unije. Znači mi ga dižemo i mi ćemo ga morati vraćati. Niko drugi ga neće vraćati. Pa otkud bi ga Ukrajina vraćala? Oni kažu vratit će ga Rusija jer će odgovarati za isplatiti ratnu štetu Ukrajini, pa će Ukrajina od tog novca. E ovako. Znači ajmo se malo vratiti na ono basic prava, na temeljne osnove prava. Da bi mogla postojati naknada štete, mora postojati i rat. Znači, bez objave rata je ni teoretski nemoguće da u bilo kakvom postupku postoji ratna šteta. Znači, bez objave rata nema ratne štete. E sad, kako je to moguće da nemamo još uvijek rata? Znači, rat može biti napadački ili može biti obrambeni. Što je potrebno da bi rat uopće nastao? Znači, za rat vam nije dovoljan oružani sukob. Vidimo mi bezbrojne oružane sukobe svaki dan diljem svijeta. Znači, Amerika je bombardirala sad Siriju. Je li ona u ratu sa Sirijom? Nije. Prije toga je bombardirala Iran. Je li u ratu s Iranom? Nije. Zato što oružani sukobi nisu rat. Rat ima svoju pravnu definiciju. Rat mora proglasiti legitimna vlast određene države. Znači, Rusija kaže mi nismo u ratu, mi provodimo specijalnu vojnu akciju, specijalnu vojnu operaciju, kako to Putin voli reći. A Ukrajina, ukrajinski parlament, nikada nije proglasio obrambeni rat. Znači, do naknade štete u bilo kakvom legitimnom postupku ne može doći jer nema rata. Znači, Rusija i Ukrajina formalno ne vode rat jer ga nije proglasila niti jedna strana u sukobu. Tako da i formalno pravno zaboravimo onu situaciju koja faktično nikada se ne može dogoditi,
a to je da bi Rusija u bilo kojoj varijanti platila ratnu odštetu. Znači, Rusija bi morala biti potpunosti poražena i zgažena, a ako je potpunosti poražena i zgažena, onda nema od kud platiti, ali da bi Rusija bila u potpunosti zgažena i poražena, ne bi postojalo, Europa sigurno ne bi postojala, jer bi nestala u nuklearnom ratu. Prema tome, to nisu realnosti. Taj novac bespovratno će otići, 90 milijardi eura će bespovratno otići u Ukrajinu, a to će plaćati građani Europske unije. Građani Europske unije mnogi misle da je situacija bajna u Europskoj uniji, da tu ima novca na razbacivanje i tako dalje. Europska unija je već sada prezadužena. Ne da nema novca, nego je prezadužena i ne može vraćati ni sadašnje dugove. Što sam već bezbrojno puta rekao, istaknuo je i sam Macron, jer mi nismo bili u stanju isplatiti niti prvu ratu od ovih 800 milijardi eura, a koja iznosi 30 milijardi. A zašto nismo? Zato što ukupni proračun Europske unije iznosi 200 milijardi, 150 milijardi odlazi na plaćanja, znači tu nema niti centa za neka nova zaduživanja. A vidimo u budućem, znači mi sad imamo buduće sedmogodišnje razdoblje u kojem će proračun, znači sedmogodišnji je 2000 milijardi, a godišnji proračuni svake godine će iznositi 300 milijardi eura. Dakle, 30% više nego proračun za 25. ili 100% više nego proračun za 2016. Od kud dolazi novac u proračun Europske unije? Isključivo od građana. Znači, samo od građana. On dolazi iz proračuna svake države. Znači, a proračun se puni isključivo, ga pune građani iz svake države. Dakle, taj novac, tih 90 milijardi će biti plaćen od strane građana Europske unije, ali za šta ga građani plaćaju? Za nastavak rata. Za nastavak rata. Taj novac nije dovoljan, zato što je Ukrajina rekla da svaki dan rata košta 170 milijuna eura. Znači, za ovakav rat kakav se do sad vodi, ne da bi Ukrajina bila nekoliko puta moćnija, nego da bi omjer snaga na terenu bio potpuno isti kakav je danas. Znači, to vam je 66 milijardi eura godišnje. Znači, i sljedeće godine ćemo mi morati poslati 90 milijardi i tako u nedogled. Tako su zamislili čelnici država članica Europske unije. Najnoviji podatak je da će samo kamata na taj dug od 90 milijardi eura iznositi 3 milijarde eura godišnje. Da, kod nas su te milijarde kao kikiriki neki. Znači, za 10 godina vam je to 30 milijardi. 30 milijardi za samo 10 godina. Na onih 800 milijardi koje smo digli, vam je 8 milijardi, pa vam je to 11 milijardi godišnje, pa vam je to 110 milijardi za 10 godina. I svi ti krediti, znači Europska unija, ne da neće više moći plaćati rate uskoro, nego neće moći plaćati ni kamatu, a kamoli rate. To trebaju biti svjesni svi građani. Oni kažu, mi smo najbogatiji, mi smo nekad bili najbogatiji. Mi smo nekad bili puno toga što Europska unija više nije. U 4 godine lice Europske unije se enormno promijenilo. Mnogi građani ne vide tu promjenu još u standardu, vide da je nešto bolji standard, ali tu se radi isključivo o činjenici da je Europska unija privatnim malim bankama po svim državama Europske unije dopustila da u nedogled putem kredita plasiraju nepostojeći novac. I s obzirom da je vrlo malo novca, pravog novca u opticaju, još građani ne shvaćaju što se događa. Ali, nažalost, shvatit će vrlo brzo. Neki dan smo raspravljali hoće li belgijski premijer popustiti pod pritiscima Ursule von der Leyen. Pokazalo se da čovjek ima kičmu. Je li vas iznenadilo da Belgija ima premijera i vlast koja je spremna brinuti o interesima svojih građana, a ne o interesima onih koji danas se vode Europsku uniju? Moram priznati da me jako iznenadio. Jako me iznenadio. Ja nešto i znam o belgijskoj povijesti u zadnje vrijeme, gdje oni 7 godina nisu uspjeli uopće složiti vlast. Jedan Brisel vam je podijeljen na 7 gradova.
Znači, tu vam je jedna strana ulice jedna vlast, druga strana ulice druga vlast. Znači, tu stalno dvije vrste policija. To je jednostavno vojska. Znači, skoro smo imali državni udar nedavno u Belgiji. Znači, nije jednostavno, zato što imamo jaku francusku stranu i jaku nizozemsku stranu koje žele, hajmo reći, žele se razići. Znači, tamo se u parlamentu se ne razgovara znači, nizozemski zastupnik priča na nizozemskom, francuski na francuskom. Znači, tamo se ne razgovara na način da bi se htjelo da te druga strana razumije, nego te ne zanima što te druga strana. Znači, to je jedna zemlja vrlo slična našoj Bosni i Hercegovini. Tamo nije med i mlijeko daleko od toga, ali je to zemlja koje se nalaze sve institucije Europske unije i koja je vrlo česta jako podložna željama čelnika Europske unije i Europskoj komisiji i tako dalje i svim tim nebuloznim odlukama koje Europska komisija donosi i prezentira javnosti von der Leyen. Znači, ekstremno me iznenadilo takvo neposustajanje. Znači, to je neposustajanje Orbanovog tipa. Znači, oni su mu stavili meto na čelo prije 10 dana i rekli ti osobno ćeš odgovarati, Belgija će snositi ogromne posljedice ako ne pristaneš na to. Međutim, kad se je vidjelo da tu postoji i neki drugi, znači nesalomljivi dio, znači koji se odnosi Mađari, Slovaci, Česi, Italija koja ima neke svoje posebne interese. Pa evo, mi sad imamo Meloni koja se slavi u nebo na tom sastanku, a ona na tom sastanku nije uopće riječ niti zatražila. Niti je rekla jednu rečenicu. Ali se slavi, eto, ona što je uspjela zaustaviti sklapanje sporazuma sa Mercosurom na 2 tjedna. To je to licemjerje i to sumanutost Europske unije, gdje oni eto su sad izvukli slave Meloni koja nije učinila ništa. Znači ona apsolutno ništa nije učinila, ništa nije rekla i nevjerojatno je to. A želi se gaziti jednog belgijskog premijera koji je spasio cijelu Europsku uniju. Spasio Europsku uniju. I ekonomski i od vrlo mogućeg vojnog sukoba i od svega. Mađarska, Slovačka i Češka su se izuzele iz ovog kredita i njihovi građani ne bi trebali vraćati ovaj dug. To znači da će Hrvatska imati uvećanu ratu. Kako to komentirate? Pa Hrvatska, s obzirom da ima na čelu vlade takvu osobu kakvu ima, znači da kažu da moramo platiti 5 milijardi godišnje, mi bismo plaćali 5 milijardi. Znači to je jednostavno tako. I takvi premijeri i predsjednici su nažalost i u većini drugih država Europske unije. Vrlo je tu malo ljudi sa stavom, vrlo malo suverenih političara kojima je prvo na misli i u ekonomskom pogledu interes njihovog naroda. Ovdje tu interesa nema nikakvih. Znači u Hrvatskoj, osim biti mala podložna lutkica koja sluša sve što joj se naredi. Dio građana misli da je to u redu, jer evo mi sad živimo super i tako dalje, ali dragi moji građani, to vam je takav enormni dug. To je nevjerojatno. Dugovi se uvijek moraju vratiti u određenom trenutku. Znači, imali smo onu situaciju u Hrvatskoj kad smo imali preko 1 milijun ovrha, kad smo imali preko 300.000 blokiranih i onda su svi drugi građani govorili joj, tu su se oni zadužili sad zbog mobitela, televizora, ko je njima kriv, ko je njima kriv. Tako ćemo svi moći reći za sve nas ko je nama kriv jer smo se toliko sumanuto zaduživali. Znači, kupujući stanove po 100.000 eura, automobile po 10.000 i tako dalje. Kad dolazi kriza, ona ne pita. Znači, Plenković pristaje na bilo koje zaduženje i u milijardama. I on tu ne postavlja nikakva pitanja. Ali svaki taj dug se mora vratiti. Međutim, ja nisam baš uvjeren da dugove neće vraćati niti Mađari, niti Slovaci, niti Česi. Nisam baš uvjeren. Znači, jedno su priče, jedno su floskule, a drugo su kad dođe kaže plati, nećeš platiti, onda nećeš dobiti ni centa za poljoprivredu, nećeš dobiti ništa. Znači, tu riječ, znači
riječ u Europskoj uniji ne znači ništa. I to je ono što razlikuje jedan Japan, jednu Rusiju od Europske unije. Tamo riječ znači sve, a ovdje izgovorena riječ ne znači i data riječ ne znači apsolutno ništa. Tako da nisam uvjeren da će baš u potpunosti biti oslobođeni od plaćanja tih 90 plus, jer svake godine ide kamata. Znači, Europska unija ne može vratiti taj dug prije nego što će on dosegnuti, uzmimo, 200 milijardi eura. Sigurno neće. Znači, nema šanse da ga vratimo za manje od 20 godina, 30. Nema nikakve šanse. Jer ćemo se mi non stop zaduživati i na drugim stranama. To je problem kod tih kredita. Ukrajina dobiva ovih 90 milijardi eura, ali to ne znači jaču vojnu moć Ukrajine s obzirom da većina odlazi za redovno funkcioniranje države. Je li razumno zaključiti da će vojna Ukrajina u 2026. godini ući u lošijem stanju unatoč ovoj pomoći? Ukrajina nije dobila ništa. Kako bi Ukrajina dobila išta? Od kuda bi Ukrajina dobila tih 90 milijardi? Pa prvo treba naći neke banke koje će dati kredit od tih 90 milijardi. Prvo te banke trebaju prihvatiti garancije i tako dalje. Kao što sam već rekao, riječ ne znači ništa. Sad zamislite da Europska komisija dođe u neku banku, kaže mi ćemo vam vratiti. Reći će sve banke pa vi ste presmiješni. Pa vi imate problema vraćanje i ovog duga od 800 milijardi. Znači to zaboravite. Ajde da vidimo šta ćete vi nama ozbiljno dati u zalog. I zato je cijelo vrijeme se forsiralo da zalog bude taj pravi novac, znači ti pravi vrijednosni papiri od Rusije, jer to je stvarna vrijednost. I na temelju toga možete dobiti kredit. A vidit ćemo šta će to Europska unija ponuditi bankama da bi joj one dale kredit. Jasno, ali što se tiče vojne snage Ukrajine, hoće li ona u 2026. biti ista, veća ili manja nego protekle godine? Pa kroz neko vrijeme, znači Ukrajina će sigurno dobiti tih 90 milijardi, bit će isplaćeno i kao što sam spomenuo, znači 60 milijardi joj treba za održanje ovakvog tipa rata kakvog vodi. A u ovakvom tipu rata Ukrajina svakodnevno gubi teritorij. Znači baš svaki dan, već nekoliko godina, Ukrajina gubi teritorij. To je jednostavno neminovno. Iako su snage na terenu u broju vojnika u potpunosti izjednačene, znači količina municije, balističkih projektila i svega toga je neusporedivo na strani Rusije, zato što Rusija proizvodi više projektila i metaka nego cijela Europska unija zajedno. I Ukrajina i svi zajedno. Znači nekoliko puta više. Ukoliko trenutni mirovni proces propadne, postoji li šansa da Rusija još više proširi svoje teritorijalne zahtjeve u odnosu na ukrajinski teritorij? Pa po mom mišljenju, ja uvijek volim koristiti zdravu logiku. Jer vi ne možete doći do nekih stvarnih informacija. Cijelo vrijeme u medijima i Reuters i svi naši mediji govore o nekim anonimnim izvorima, bla, 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 to su sve izmišljene priče. Ali zdrav razum i zdrava logika kaže ovako. Gledajući što i kako Putin radi, kako se razvija rat i tako dalje, mislim da je Zelenski u pravu kada je rekao da će sada Rusi krenuti po Odesu. Mislim da je 100% u pravu. Rusi su htjeli, znači ovaj plan koji je Trump složio, gdje bi oni čak i prepustili dio Donjecke oblasti, ne bi nastavili u Zaporiježji bi vratili, dakle ne bi niti 1 milimetar više vojno napredovali, znači nego bi u mirnom postupku tražili da im se preda dio Donjecke oblasti koji nisu još uvijek osvojili. Znači u potpunosti bi Odesa, izlaz Ukrajine na Crno more bi bio u potpunosti ostavljen, jer je ono rusko napredovanje od prije 2 nešto godine kada su osvojili Herson, a Herson je znači vrlo blizu Odese. Znači zračna udaljenost iz ovog zadnje točke koje drži na Krimu Rusija je samo 50 km do Odese. Znači, a Rusija je već osvojila 1000 km kad podvučemo ovakvu liniju
dužine Ukrajine. Znači, to se radi o jako malom teritoriju. I moramo znati da se tamo vrlo blizu nalazi Transnistrija. To je znači područje Moldavije koje je izborilo tu svoju, ajmo reći tako, svoju neku samostalnost i koje je jako dugačko područje koje je granični, znači Moldavije sa Ukrajinom i to je sve jako, jako blizu. Znači, iznimno blizu. Tamo se ne nalaze neke velike brojke, za sada se tamo nalazi 1500 ruskih vojnika, vojnika koje se može pribrojiti tom broju iz tog područja Transnistrije još nekih 4,5-5 tisuća. Dakle, sve 6.000 vojnika, ali taj broj vam može narasti u jednom danu na 20-30 tisuća vojnika, što je iznimno, iznimno velika sila. Dakle, ja mislim, koristeći logiku, da s obzirom da Ukrajina sigurno nastavlja ratovati sada, jer će dobiti 90 milijardi, Ukrajina neće željeti nikakav mir u kojem mora prepustiti teritorije, jer inače zašto je dobila 90 milijardi? Ona nastavlja s ratom. Putin će reći u redu. Provocirate, gađate naše brodove u Crnom moru i tako dalje. Sad to više nećete činiti. Znači, obala, znači Ukrajine kod Odese, zbog toga što nalaze se veliki zaljevi na tom području, vam je povezana mostovima. Putin sad cijelo vrijeme gađa te mostove. Znači, to je zadnja 2 dana se to intenzivno događa. Mislim da će Putin odsjeći Ukrajinu od izlaska na Crno more i da će ići spojiti se sve do Transnistrije. Dakle, to vam je udaljenost 50 km zračne linije. Međutim, da bi se to područje osvojilo, mora se osvojiti puno veće područje. Puno veće. Znači, mora se preći preko Dnjepra, osvojiti Herson, mora se ići gore skroz do Mikolajeva, koji je veliki grad. Znači, to je nekih 200 km. To je jako veliko područje i to je jako teško za osvojiti. Međutim, osim Mikolajeva, tamo nema drugih velikih gradova i utvrda i tako dalje. Znači, to je ogroman i zahtjevni posao za rusku vojsku koja vidimo da ne napreduje baš brzo. Ali, s obzirom da Ukrajina želi ratovati još 2 godine, onda, što će biti vrlo lako Putinu objasniti svojim građanima, znači Ukrajina želi još najmanje 2 godine ratovati, ja će reći, dragi moji građani, još 2 godine moramo ratovati, hajmo onda osvojiti to što... Idemo tu priču završiti do kraja. Idemo uzeti cijelo Crno more, idemo Ukrajincima, a zašto će Putinu biti puno lakše osvojiti Odesu nego neke druge dijelove? Zato što u Odesi živi, kao i već ovim, i u Krimu, i Osvenim, jako puno ruskog stanovništva. Znači, tamo se, možemo reći, pretežito govori ruski jezik. I što se još dogodilo nedavno, znači u Odesi? Prije mjesec dana, gradonačelnik Odese, koji je 11 godina bio gradonačelnik Odese, Zelenski mu je oduzeo državljanstvo. Pazite, tamo vam se državljanstvo oduzima vlastnim građanima na tekućoj traci. Prije mjesec dana mu je oduzeo državljanstvo. Zašto? Zato što nema izbora. Znači, ne može ga on smijeniti, pa sad idemo na izbore, jer imaju zakon onaj koji ne žele mijenjati, da nema izbora u ratnom dobu. I on čovjeku, nakon 11 godina, nakon što je 3 godine bio ratni gradonačelnik Odese, on mu oduzima državljanstvo ne zato da bi tamo bio neki zamjenik gradonačelnika ili netko drugi, nego zato da bi Zelenski direktno postavio vojnu upravu. Znači, to je bilo prije Trumpovog mira. To je jako bitno. Kada bi sada ovaj Trumpov mirovni prijedlog ipak bio prihvaćen od obje strane, bili Odesa i Ukrajinsko-Crnomorsko primorje bili sigurni u sljedećih 50-100 godina s obzirom da bi Ukrajina dobila američke garancije?
Pa za 50 ili 100 godina niko ne može znati što će biti. To je onaj ko kaže garantiran što će biti za 50 godina, NATO, to sve mačku o rep, to ništa. Svijet se razvija u 5 godina. Znači, Europska unija uspjela uništiti samu sebe ekonomski u 5 godina. Znači, doslovce uništiti. A znači, što je za 50 godina ne znamo. Ali za jedno razdoblje od 20 godina možemo reći sigurno. Znači, sigurno. Pa sumnjam da će za 20 godina i Putin biti još uvijek na vlasti. Imaće već jako puno godina ako će biti živ. Isto tako i s Trumpom, isto tako i s brojni čelnici danas neće više biti živi. Zbog jednostavno prirode ljudskog života. Znači, to je sigurno da Rusija se ne bi širila u sljedećih 10-20 godina na Odesu i zauzimanje, znači oduzimanje Ukrajine, kompletnog izlaza na Crno more, a oduzimanje Ukrajini, znači izlaza na Crno more, to je ono, možemo reći, piš kući propalo. Ekonomija, znači možemo odmah otpisati 50% ekonomije. Odmah. Isti tren. Znači, nemogućnost razvoja ekonomije u 50% znači, otpisu. Nažalost, to je tako. Znači, potpisivanjem ovog mira, ali naravno i bez obzira na ovo financiranje, to stvarno moraš biti predsjednik koji ima potpuni legitimitet da bi se potpisao taj mir. Po meni taj mir i da ga Zelenski potpiše, to je mrtvo slovo na papiru, jer Zelenski nema legitimitet, on nije predsjednik Ukrajine. Znači, i potpis od njegove strane ne znači ništa. Međutim, nakon toga idu izbori, pa bi onda taj mir trebalo i potvrditi. I ti izbori, kakvi god bili, sa krađom, manipulacijom, jer znamo da je Zelenski zabranio nekoliko desetaka oporbenih stranaka. Vidimo da oduzima svakom političaru kojemu se ne svidi državljanstvo i tako dalje. To sigurno ne bi bili 100% legitimni izbori, ali bi bili kakvi takvi izbori. Nije legitimni izbori nisu u Hrvatskoj, uvijek ukradu 2-3% kad im treba, ali donekle legitimni bi bili. Znači izbori za koje bismo mogli reći da ta osoba koja je izabrana u Ukrajinsku radu, da taj predsjednik je legitimni, da ti gradonačelni su legitimni. Jer evo ga, znači već nije samo istekao mandat, znači predsjedniku Zelenskom, nego i već 2 godine nisu održani izbori ni za Ukrajinsku radu. Makar Ukrajinska rada, temeljem Ustava ima pravo, to je jedina legitimna vlast, jer joj Ustav daje pravo da nastavlja obnašati rat u slučaju, da nastavlja obnašati legitimnu vlast u slučaju rata. Što naravno niti jednom riječju ne piše za predsjednika. Što znači mi imamo radu koja ima legitimitet, ali taj legitimitet se u slučaju mira mora potvrditi na izborima. Sad, što ćemo vidjeti? Znači, ja ne vjerujem da će Zelenski, jer Zelenski je ovako vječni predsjednik, čovjek koji raspolaže stotinama milijardi eura. Znači, šta njega briga za 100.000 ubijenih? Šta ga briga? Znači, on raspolaže stotinama milijardi eura. Je li možda Trump svjestan da ako Ukrajina ne prihvati ovaj mir, da bi nastavak rata donio i nastavak ruskih zahtjeva i da tu više nikakve šanse za mir ne bi bilo do konačne kapitulacije jedne od strana? Trump je svjestan da će to biti kraj rata, jer onda će Rusija uistinu osvojiti sve što je ikad željela. Znači, mislim da istovremeno čak mislim da im je možda lakše osvojiti i Odesu i taj dio priče nego ostatak Donjecka. To je priča završila. Znači, rusko osvajanje tada u potpunosti završava i to je i Trump svjestan. Znači, ova blebetanja o tome da Rusija želi EU, mislim, što to ima? Da Rusija želi Baltičke države, što to ima u jednoj Litvi, Latviji, Estoniji? Što tamo ima? Tamo nema ništa. Znači, to je toliko interesantno, nula, apsolutna nula.
To je bio dio Sovjetskog saveza jer su Rusi došli do Berlina. Ali da bi to išli osvajati, što će im to? Potpuno nebitno. Znači, a što se tiče Odese, znači, tko je osnovao Odesu? Pa jedna od najvećih ruskih carica, znači, Katarina Velika. Znači, to je jednostavno, em je tamo stanovništvo, em je ovo, em sad Ukrajinci ne žele mir. Vrlo je, po meni, vrlo vjerojatno da će Putin ići osvojiti Odesu. Vrlo vjerojatno. Nastavljaju se mirovni razgovori između Rusije i SAD-a. Međutim, imaju oni više ikakvog smisla kada je Ukrajina dobila željeni novac, a Zelenski je rekao da se o Donbasu ne može raspravljati. Tu sad nema više nešto baš previše interesa za Trumpa. Znači, tu sad njegov interes, ja mislim da se smanjio za 30 do 40% u odnosu na prije 2 do 3 tjedna. Znači, on je znao, njegov plan je bio složen tako da napravi odmah mir. Da Putin bude zadovoljan, a i da Ukrajina relativno može biti zadovoljna. I Zelenski i tako dalje. Sada kada Zelenski je dobio novac, i ne samo da ga je dobio ove godine, on zna da će ga dobiti sljedeće godine. Dakle, on će dobiti 180 milijardi eura koje nikad neće morati vratiti. Ne vjerujem da on više može. Znači, kako će on sad reći i svojim građanima, evo, dobili smo 180 milijardi eura za nastavak rata, koje nećemo dobiti ako rat ne nastavi se. Znači, ako mi sad pristanemo na mir, nema 180 milijardi eura. Čemu onda? Znači, ovo je financiranje rata. Ovo je Ursula i ekipa poslala Zelenskom ne za obnovu Ukrajine, nego za nastavak rata. Oni su rekli, šaljemo novac, Putin mora biti pobjeđen. To je novac za rat. Koja je svrha narativa koji se šire da Rusija ima namjeru napadati dalje po Europi, uključujući članove NATO saveza? Ko širi takve narative i zašto? Ovih 90 milijardi, 180 milijardi, tu će barem sigurno 25 milijardi završiti unutar mita, unutar Europske unije. Znači, mito i korupcija će tu pojesti najmanje 25 milijardi. Znači, širenje straha i to, tad ljudi ne gledaju. Isto kao i kod pandemije covida. Kog je bilo briga što je Ursula maznula 50 milijardi eura i strpala u svoj džep ili nekoliko stotina milijuna eura, kad su se ljudi bojali ona naš spašava, cjepiva će nas spasiti, svi će umrti ako ona ne kupi cjepiva. Tako vam je i tu. Svi ćemo mi umreti, ako Putin tu dođe, on će nas sve pobiti. Pa imamo ono legendarnu, onu nevjerojatnu, ne znam točno ime otoka, u Japanu, znam ga pa ga zaboravim, evo u ovom trenutku se ne mogu sjetiti, kad su svi stanovnici tog otoka izvršili samoubojstvo, bacili se s litica kada su se Amerikanci iskrcavali, jer su im cijelo vrijeme punili glavu da će ih ovi silovati, ubiti noževima i tako dalje, pa su ovi rađe izabrali da se bacaju s litica. To im je bila kao bolja smrt. Tako vam je i ovo. Non stop plašenje stanovništva. Što se mi više zadužujemo, to mi više mita uzimamo i nama bolje. I europski mainstream mediji primjećuju da su europski napori da Ukrajina pobjedi u ovom ratu zapravo nikakvi. Ovih 90 milijardi eura nije dovoljno zapravo za ništa konkretno, osim za nastavak istog tempa u kojem Ukrajina gubi teritorij. Upravo tako. Znači, današnje najmodernije oružje košta u milijardama. Znači u milijardama. Stotine milijuna i milijarde komad. Jedan komad. Znači to su oružja koja bi mogla promijeniti tijek rata. Ali koji ima taj novac da ga plati uopće? Znači taj novac nema niko. Znači te cifre su i tako samo Amerikanci koji drže te cijene. Znači onaj B-21, čini mi se da se tako zove, košta 750 milijuna dolara. Znači, ko bi to kupio? Ne naoružan. Znači, naoružan je preko milijarde i nešto. Znači, ko to može platiti? Amerika ga nikom ni ne prodaje, naravno.
Znači, ovo konvencionalno oružje i ovo sve što prima Ukrajina ni na koji način ne može promijeniti tijek rata. Znači, i Ukrajina i Rusija su u nekom egalu što se tiče ovih dronova na optičke kablove. Znači, koji lete već po nekoliko kilometara. Kažu da mogu i nekoliko desetaka kilometara, znači koji se ne mogu zaustaviti jer signal ide kroz optički kabel, znači nikakvo elektromagnetsko ometanje koje sada znamo je neupotrebljivo. Naravno da se i signal kroz optički kabel može ometati, naravno kao i svaki signal koji putuje kroz bilo šta, ali još te tehnologije za to ometanje u ovom trenutku nema. Sve drugo je znači neki egal, osim što nije egal, znači egal je i broj vojnika, sve je tu egal, znači utvrđenost s jedne s druge strane. Ono što nije egal, to je broj balističkih raketa i što nije egal, to je broj krstarećih raketa. Tu su Rusi nekoliko puta u prednosti. I zbog toga će oni i nastaviti osvajati ono što su zamislili, plus ovo što su sad po meni rekli, sad je dosta više, sad vi tu nas gađate nam i ove brodove, trgovačke brodove u Crnom moru, sad ćemo mi vas oduzeti od mora, maknut ćemo vam Odesu, uzet ćemo Odesu koju oduvijek smatramo ruskim gradom i to ćemo preuzeti taj teritorij. I sada ćemo proširiti, znači oni neće unositi u Ustav, jer oni su htjeli ostaviti Ukrajini, znači uvijek, znači kad nekog dovedeš do da je on život ili smrt, znači taj čovjek i ta država je 100 puta jača nego kad mu ostaviš onaj neki izlaz. I zato je namjerno Rusija nije uzela cijelo područje do Moldavije, znači cijelu obalu da bi u potpunosti oduzela izlaz Ukrajini na more i nije to priključila Rusiji, nego im je to ostavila upravo iz tog razloga. Jer se to tako radi, pametni ljudi to tako rade. Ne dovedeš nekoga, neki narod do kraja gdje će onda on svim silama ići se boriti. I do zadnje kapi krvi. Međutim, sada će to po meni Putin napraviti. To će napraviti. On će krenuti i u osvajanje Odese. U Europi se već godinama nadaju slomu ruske ekonomije koja bi zaustavila rat. Međutim, i CNN izvještava da je ruska ekonomija u takvom stanju da Rusija može nastaviti taj rat još godinama. To su doslovno riječi stručnjaka sa CNN-a. Što se tiče znači resursa, unutarnje ekonomije i tako dalje, Rusija može voditi rat zauvijek. Ne može voditi rat zauvijek što se tiče stanovništva i vojnika. Znači, to je resurs koji je potrošan. Međutim, Rusija može krenuti u totalni rat. Znači, rat nuklearnim oružjem. Znači, može sravniti Ukrajinu sa zemljom. Znači, da ne izgubi ni jednog jedinog vojnika. Znači, ta opcija je vrlo moguća. Mislim, ne vrlo moguća u odnosu da će se dogoditi, krivo sam rekao. Ona je teoretski moguća. Ja ne vjerujem da je ona moguća u realnom životu, ali je teoretski moguća. Znači, da li će ako Rusija ispali 20 nuklearnih bombi, znači, i sravni pola Ukrajine sa zemljom, da li će NATO ući u rat? Neće. Neće sigurno. Nema razgovora. Hoće li države članice Europske unije ući u rat? Apsolutno neće. Znači, Rusija može uništiti stanovništvo i teritorij Ukrajine sa silom kojom raspolaže. Ona sa klasičnim vojnim putem, znači ovim načinom ratovanja i bez obzira na tu enormnu nadmoć u balističkim i projektilima i krstarećim raketama, ne može osvojiti Ukrajinu. Ne može ju osvojiti. Jednostavno ju ne može osvojiti. Zato što je to isti odnos snaga. I ako Rusija umjesto znači sad do ovih 900.000 vojnika dođe do 2 milijuna vojnika,
I Ukrajina može doći do 2 milijuna vojnika. Znači, tu se ništa neće promijeniti. Znači, tu odnos snaga ostaje isti. Ekonomska, znači cijelo vrijeme se misli i priča se i mnogi ljudi u to stvarno vjeruju da je Europska unija centar svijeta. Europska unija i države članice Europske unije su jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta i to je to. I ništa više od toga. Rade Francuzi dobra vina, ali vjerujte mi, rade ih i Australci i Čileanci i tako dalje. Znači sve 5 može svijet i bez tih vina. Rade Njemci super te luksuzne automobile, Mercedese, Porsche, ali oni koji su vidjeli najnovije kineske automobile, znači tu je još malo samo brenda ostalo. I to je to. Samo još brenda. Naravno da brend vredi. Louis Vuitton, ovo ono. Ali i brendovi se, to su brendovi koji zanimaju tako mali broj stanovništva koji si to može priuštiti. Jako mali broj. Većina ljudi će uzeti odmah te kineske automobile i neće im ni malo faliti ni ti Mercedesi, ni ti Porsche, ni ti BMW. Znači, Europska unija je prestala biti centar svijeta. Jednostavno, na terenu je prestala. Rusija se sad okrenula 6 milijardi stanovnika. 6 milijardi stanovnika. I mi sad imamo, znači, tu je jako bitan Mercosur, taj odnos slobodne trgovine sa Europskom unijom, što ono je kao melonica uspjela odgoditi na 2 tjedna. A kad to melonica ide zaključiti, vidit će šta je rat na ulicama Italije, kako smo viđali ovih dana. U Belgiji poljoprivrednika, u Francuskoj i tako dalje, jer izvoz bez carina u Europsku uniju, svega ono što se proizvede u Brazilu, u Argentini, to će biti jako zanimljivo. Znači, gdje je tu zašto Njemačka gura jako? Malo sam sad otišao od Rusije, ali sve vam je to povezano. Ako ne ide Europska unija sa Mercosurom, ide na drugu stranu još veći izvoz i još drugačije, zajedno sa Rusijom i Kinom. I sad je pitanje šta će oni dogovoriti. Jer vjerojatno iste uvjete će im dati i Rusija. Pa će sad možda Rusija reći, mi vam više platimo. Ko zna šta će biti. To su sad neke druge teme i drugi odnosi, ali tu je jako ključno. Znači, Njemačka želi prodavati automobile, jer trenutno je 35% carina, znači na njemačke i europske automobile. A vjerujte mi da tamo ne kupuju baš previše Citroene i Peugeote, nego tamo vole te Golfiće, BMW-iće i tako dalje. I zbog toga Njemačka je ekstremno zagovarala 90 milijardi da se za rat u Ukrajini da, zato što će njemački Rheinmetall od toga uzeti bar 20 milijardi. Najmanje 20 milijardi će otići Rheinmetallu i tako dalje. I tako u toj slobodnoj trgovini sa Argentinom, Brazilom će isto velik novac zaraditi njemački proizvođači automobila. A Francuzi su protiv toga, naravno i Nizozemci, još više Belgijanci. Znači, Belgijanci su se jako digli, evo nisam pratio da li su se digli jako i nizozemski poljoprivrednici, što bi bilo logično, ali će se sigurno dignuti. To su sve usko povezani interesi. Sad idemo se vratiti na Rusiju. Znači, Rusija ima sve što joj treba. Ima hranu, ima sve minerale, ima čelik, ima ugljen, ima naftu, ima plin. Da, dobro, nema ove Mercedese, ali staviš značku od 2 eura koju naručiš preko eBaya ili Alibabe, pošto sumnjam da naručuju preko eBaya, od Alibabe i staviš na kineski auto, najnoviji, to izgleda ko svemir. Znači, udobnost, performanse tih automobila, to je level najviše moguće razine. Ne može ništa proizvesti bolje Mercedes
ništa bolji auto nego što ga može proizvesti Kinez. To je stvar prošlosti. Ukoliko ovaj mirovni proces zamre i Rusija krene prema Odesi, a za što je i sam Zelenski rekao da je cilj Rusije, što se onda događa? To je onda nova masovna eskalacija, Rusija širi svoje zahtjeve. Kako se u tom trenutku postavlja Europska unija? Da li nudi novi kredit od recimo 300 milijardi eura ili što nas onda čeka? Po mojem mišljenju je onda sigurni kraj rata. Osim ako ovi luđaci kakvi jesu u Europskoj uniji ne izazovu neki incident da bi započeli rat sa Rusijom, sigurni kraj rata. Rusija će biti ogromni dobitnik u tom ratu, zato što je razvila jake veze sa ostatkom svijeta, sa nekoliko milijardi ljudi i potrošača na drugoj strani. Izgubila je dobre odnose sa ostatkom Europe na 50-60 godina sigurno. Ostaće u status quo sa Sjedinjenim Američkim Državama kakav je bio tijekom hladnog rata. Ukrajina postaje gubitnik nad gubitnicima. Imaće potpuno porušenu zemlju koja neće više uopće biti interesantna, znači nikome, niti Europskoj uniji, niti bilo kome, jer će oni imati sa Mercosurom, znači od tamo će dolaziti žito i sve ostalo. Ukrajina će biti, znači, jako malo interesantna. Ukrajina ima plina, pa u redu. Tu će se razviti trgovina. Međutim, svi ljudi konstantno zaboravljaju da je Ukrajina cijelo vrijeme provodila kroz svoj teritorij ruski plin. Znači, to se cijelo vrijeme zaboravlja. Koje je to licemjerje? Što je to? Želimo zaustaviti financiranje rata Rusije, a kupujemo ruski plin koji se prevozi kroz Ukrajinu i kojem Rusija plaća proviziju. Znači, to je sumrak zdravog razuma, poštenja, morala, svega. Znači, svega što postoji. Sve što razlikuje čovjeka od životinje. Znači, mi smo se tu jako približili životinjama, makar one imaju temeljna pravila. Mi se ne držimo više nikakvih pravila. Znači, samo laž, licemjerje i prevara. Znači, po meni, siguran kraj rata. Siguran kraj rata. Jer Rusija nema više ništa što može željeti. Znači, ponizila je Ukrajinu do kraja, a to poniženje Ukrajine je krenulo kad su oni pogazili pravo. Znači, kad su išli smijeniti legalno izabranog na izborima predsjednika i onda kad su vojno maltretirali i ubijali Ruse po Donbasu i tako dalje. Znači, sada im to Rusija želi vratiti i Rusija će imati, znači ono što je oduvijek željela. Odesa, Krim, znači to je želja Rusije od raspada Sovjetskog saveza. Rusi će dobiti sve, bit će u nekom hladnom odnosu sa Europom, potvrdili su svoju snagu u oružju i ekonomskoj snazi i u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Razvili su oružje najnovije generacije burevesnik koje nikada ne bi razvili da nije došlo do ove situacije. Jer te droniće i te optičke kablove to može razviti apsolutno svaka država sama za sebe. To je ništa. To je kao da pištolj idete otkrivat. To je apsolutno nebitno. Ali burevesnik je nešto što niko drugi neće razviti. Sigurno još desetljeće. Pa vidimo da Amerika nije uspjela razviti vlastitu raketu da otpelja neki u svemir nešto da otpelja. Nego je morala desetljeće koristiti ruske rakete, a sada koristi i Maskove rakete. I dalje nemaju, mislite, jedne Sjedinjene Američke Države nemaju raketu koja može nešto poslati u svemir. I sad će onda oni razviti raketu na nuklearni pogon. Hoće, ali će im treba 10 godina. Postoji li šansa da u sljedećih mjesec ili dva, koliko će ovaj mirovni proces još najviše trajati, da Ukrajina prepozna taj mogući moment, tu opasnost od daljnje eskalacije i da se vrati mirovnom sporazumu predsjednika Trumpa kao nečemu što je loše, ali neizbježno u ovom trenutku?
nakon što prime ovih 90 milijardi, znači to još treba realizirati, ali po meni će biti sigurno realizirati, šansa za mir ne prelazi 1%. Gospodine Kolakušić, hvala vam na ovom razgovoru na temu posljedica Europskog samita i mogućnosti daljnje eskalacije u slučaju potpune propasti mirovnih napora Sjedinjenih Američkih Država. Hvala još jednom. Hvala i vama.